দেয় লায়ন্স ক্লাব অফ নর্থ ক্যালকাটা এবং ওঙ্কার অনলি ট্রুথ। ডায়াবেটিসের মরণ কামড় থেকে মানুষকে বাঁচাতে এই উদ্যোগ। প্রায় 5 মাস ধরে চলা এই ক্যাম্পের এটি শেষ সপ্তাহ। বুধবার যোগা ক্যাম্পে এক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ যোগা অনুষ্ঠান সংস্থার উপদেষ্টা চিকিৎসক ডক্টর আর নাগারত্ন, সংস্থার কলকাতা শাখার চেয়ারম্যান বিষ্ণু কুমার ধানুকা, ওঙ্কার গ্রুপের চেয়ারম্যান তথা বিশিষ্ট শিল্পপতি প্রহ্লাদ রায় গোয়েঙ্কা, लायंस क्लब ऑफ नॉर्थ कैलकाटा सदस्यरा। डायबिटीज तो जो सबको पता है कि ये आपका कैपिटल बनने वाला है इंडिया। इसको अगर हम लोग बहुत अग्रेसिवली नहीं डील करेंगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और लकीली हमारे मोदी जी जो है योगा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के बिना ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। आप लोग सबको पता बेंगलोर आज के अंदर काफी लोग जा रहे हैं हेल्थ केयर के दक्षिण प्रति के हिसाब से। ऐसा अच्छा लगा 7 दिन में। ক্যাম্পের জন্য বেঙ্গালুরু থেকে আনা হয়েছে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক। অনেকেই যোগ দিয়েছেন এই ক্যাম্পে। যোগার মাধ্যমে কিভাবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করা সম্ভব তা শেখানো হচ্ছে। लायंस क्लब में डायबिटीज पेशेंट्स को लाइफस्टाइल चेंज के लिए योगा बेस्ड लाइफस्टाइल चेंज से बहुत फायदा हो सकता है। तो हम जानते हुए भी हम अपना लाइफस्टाइल को जब नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे, योग से वो हो सकता है, क्योंकि योगा मन के ऊपर संतुलन ला सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत गहरा विश्राम लेने वाला साइक्लिक मेडिटेशन कहा जाता है, उसको भी हम सिखाते हैं। এদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয় সাফারি পার্কে বৃক্ষরোপণের মধ্যে দিয়ে। ডায়াবেটিস প্রতিরোধে এই যোগা ক্যাম্প এবং আলোচনা শিবিরকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলে। তাপস রায়ের রিপোর্ট, ওঙ্কার অনলি ট্রুথ।